the instructor's choice of assessment measures by providing information about students and class comprehensions of the material. The following are among the questions to consider, except A. What level of learning do the students need to attain? How does the lesson plan fit particular instructional principles? What is the amount of time the instructor wants the student to use? How does the assignment fit with the rest of the lesson? What is the purpose of the assignment? Ini kata kuncinya di sini, a well-developed lesson plan. Dan di sini juga ada assignment untuk mengukur kemampuan siswa dan pemahaman siswa. Pertanyaan yang harus dipertimbangkan itu pertanyaan apa saja? Kecuali. Nah, kecuali jawaban yang kecualinya adalah B. How does the lesson plan fit particular instructional principles? Karena ini jangkauannya adalah terlalu luas tentang instructional principles. 82. The closer step of a lesson plan is a chance to determine whether the students need additional practice or to go over the lesson again. The following are examples of closer in an effective lesson plan, except. Ini kata kuncinya adalah closer, jadi penutupan, closer, and then ini ada effective lesson plan. A. Summarizing the characteristics of the lesson plan. B. Discussing new things that the student learns about the lesson. C. Giving them a couple of minutes to read or present the lesson to the class. D. Asking what information from the lesson the student will find important. E. Asking the student to summarize the lesson for students missing the class. Oke, jadi aktivitas penutupan yang bisa menentukan apakah siswa itu sudah paham, perlu pelatihan, atau mengulang lagi. The correct answer for this one is E. Asking the students to summarize the lesson for students missing the class. While asking the students to summarize the lesson for students who were absent may be a helpful strategy to catch them up on missed content, it is not a typical example of closure in a lesson plan. Tapi ini biasanya bukan sebuah tipe dari closure in a lesson plan atau sebuah penutupan. Alright, 83. The presentation phase of a lesson plan can take a variety of forms. The following are suggestions on how to present new materials to class. Kata kuncinya adalah how to present new materials to class. A. Teacher-centered explanation, student presentation, reading selection, listening selection, guided exercises. The correct answer is guided exercises. Guided exercises are not typically a form of presenting new materials to the class. Karena di sini berarti sudah masuk ke latihan-latihan. Materi saja belum paham, masa kita langsung kasih latihan. Seperti itu. 84. To cater for the learning style of his students who are field independent when teaching reading, Mr. Hanafi will require his students to. Di sini ada kata-kata to cater, untuk melayani, terus ada kata-kata field independent. Itu siswa yang memiliki karakteristik tidak mudah dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Ini dalam pembelajaran reading. A. Follow in depth ideas in each paragraph. B. Identify the main points of passages. C. Imply the meaning in passages. D. Retell details of all paragraphs. E. Seek for specific information. The correct answer is B. Identify the main points of the passages. Field independent learners tend to have strong analytical and problem-solving skill. Jadi siswa yang field independent itu memiliki kekuatan dalam analisa dan problem solving. Jadi ini harus diingat nih, field independent. 85. A student was texting as follows. Excuse me, ma'am. When can you meet me to discuss my report?
I have a question to ask. Thank you. How should Miss Krula have responded to her student by texting back not to make her embarrassed? Di sini kalau kita analisa ini barangkali salah tulis anak itu. When can you meet me? Kapan kamu bisa bertemu dengan saya, dengan aku? Jadi seolah-olah guru itu kapan bisa menemui dia gitu. Nah, tapi harus membalas dengan respon yang tidak membuat dia malu. A. What about tomorrow? But should I see you or should you see me? Who do you think you are? I'm your teacher. You must see me. Is your language polite enough, Sandra? Check your English. Sandra, be polite, please. Can't you? Should I meet you? You are really not polite, Sandra. Keep your manner. The correct answer is, what about tomorrow? But should I see you or you should see me? Nah, ini kata-kata ini lebih ke dengan halus menyindir. Apakah saya yang harus menemui kamu atau kamu yang menemui saya? Jadi supaya siswa sadar bahwa dia itu membuat kesalahan dalam teksnya. 86. Listen students, you should start to do the homework as soon as possible. You will have submitted your homework. Nah, ini grammar. Future perfect. Will have submitted. This time next week, this coming week, by this time next week, tomorrow, when I arrive later, the day after tomorrow. The correct answer is C, by this time next week. Jadi kalau adverb of time di future perfect, nah ini rumusnya untuk future perfect, will have verb 3 menggunakan by, atau before, atau when. Nah tadi di itu ada kata when. Cuman ada kata-kata tomorrow-nya. Tomorrow itu adalah kata keterangan atau adverb for future tense. Seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, by this time next week. Hati-hati menganalisanya. Next, the meaning that best expresses this. The brochure arrived late. As a consequence, student could not join the conference. Yes, ini masuknya adalah ke conditional sentence. Nah, ini situasinya, the brochure arrived late and students could not join the conference. The correct answer is C. The student could have joined the conference if the brochure had not arrived late. Apa sih perbedaan conditional sentence type 1, type 2, and type 3 secara simpelnya? Nah, ini secara simpelnya, secara mudahnya. Understanding conditional sentences. Type 1. Kalau type 1 itu possible to happen in the future. Example, if you study harder, you will get a good score. Nah, di sini simple present, di sini future tense. Possible to happen. Type 2, situation that contradicts with the present. Misalkan gini, jadi situasi yang kontradiksi dengan saat ini. Contohnya gini, saat ini saya mendapat skor yang jelek karena saya tidak belajar. I don't study harder. Nah, kemungkinannya mungkin bisa seperti ini. If I studied harder, kalau saja saya belajar dengan keras, saya akan mendapat skor yang bagus. Jadi, lihat real situationnya. Kalau real situationnya menggunakan simple present, maka gunakan type 2. Type 2 itu simple past dan menggunakan would. Jadi, kita harus analisa situasinya apakah di present atau di past atau mungkin terjadi. In type 3, ini past regrets and can't be changed. Jadi sebuah penyesalan sebenarnya. Semua sudah terjadi dan terjadinya di masa lampau. Misalkan gini, I came late yesterday. Ini kan di past tense, sudah terjadi. Bukan saat ini gitu. I came late yesterday. So my teacher was mad at me. Nah, ini kita gunakan type 3. If I hadn't been late, my teacher wouldn't have been mad.
Ini past perfect, ini would have verb 3. Jadi lihat real situasinya, present menggunakan present tense atau menggunakan past tense. Kalau menggunakan past tense, gunakan type 3. Kalau real situasinya menggunakan present, gunakan type 2. Next, 88. Most states require that principals or other designated supervisor formally evaluate your teaching by sitting in on your classes. Typically a form such as the one shown before to collect data. Nah, ini titik saja sampai sana karena ini yang ditanyakannya. Kalau kita analisa dari awal sampai akhir ini tidak ada verbnya. Kita lihat ke sini, will be being used, is used, to use, have been used, had to used. Nah, kalimat yang tepat untuk mengisi ini adalah be, is used. Ini adalah passive voice. Sebenarnya A sama D juga ini pasif, had been used, telah digunakan. Nah, ini lihat di sini. Di sini dia menggunakan ini verbnya menggunakan verb 1. Berarti ini menunjukkan bahwa situasinya adalah present. Lihat di sini lagi, it is clear from the categories of question included in such. Ini juga present. Maka B itu adalah yang paling tepat. Dan ini adalah contoh-contoh dari passive voice. Tetap ya, di akhir kalimat menggunakan verb T. Untuk present, gunakan RM is, past, was, were, future, will be, present perfect, have been, and past perfect, had been. 89. No theory or technique works with all children all the time in all situations, but some theories and techniques work better than others. We should use these theories for what they can do for us. What about the students? Our theories do not work. Maka kalimat yang tepat itu adalah upon whom. Kenapa? Whom itu difungsikan sebagai kata ganti dari orang, sebagai objek. Kalau who itu kata ganti untuk orang dalam bentuk subjek. Itu yang harus diingatnya. 90. In doing action research, the researcher should understand the stages as suggested in which of the following. Nah, ini tahapan-tahapan dalam PTK atau action research. Okay, A, B, C, D, or E. The right answer is D. Preliminary study, planning, implementing, observing, and reflecting. Nah, berikut adalah the stages in action research atau dalam PTK. Number 1, preliminary study. Artinya adalah mengidentifikasi masalah dan mengembangkan pertanyaan serta tujuannya apa. Itu preliminary. Yang kedua, planning. Yaitu mengidentifikasi metodenya mau apa, sistem data, pengumpulan datanya seperti apa, menentukan waktunya kapan, dan resource yang dibutuhkannya apa. Setelah itu adalah implementing. Implementing itu melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan melakukan intervensi dengan metode atau teknik baru yang kita gunakan untuk mengatasi masalah itu. Setelah itu observing, mengumpulkan data, memonitor hasilnya seperti apa. Nah, terakhir adalah refleksi atau reflecting, analyzing and reflecting on the data collected, evaluating the outcomes, and drawing conclusion based on the finding. Jadi di akhir refleksi itu akhirnya adalah membuat sebuah kesimpulan berdasarkan penemuan kita dalam penelitian tindakan kelas itu. Okay, I think that's enough for today.
I hope to see you again on next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.